बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में 2 शवाल जुमातुल मुबारक का बहुत ही बाबरकत और ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनका ये कहना है कि दुआएं कबूल नहीं होती, हाजात पूरी नहीं होती और जिनके घर में बेबरकती है, रिज़्क में बरकत नहीं, उनके लिए ये बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। जुम्मातुल मुबारक के दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने ये खास अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर में रहमतें और बरकतें आएंगी और रिज़्क में खूब खैर व बरकत होगी। ये खास अमल गुर्बत और तंगदस्ती से निजात, रिज़्क के तमाम मसाइल के हल के लिए और रातों रात अमीर कबीर और दौलतमंद इंसान बनने के लिए नहायत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। एक दिन आपने ये ख़ास अमल करना है। इस खास अमल को करने की बरकतों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाएंगे और रिज़्क के तमाम मसाइल को हल फरमा देंगे। रिज़्क के बंद दरवाजे अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर खोल देंगे। गुर्बत, तंगदस्ती, बेरोजगारी और कर्ज जैसे मसाइल से हमेशा के लिए आपको निजात हासिल होगी। ये खास अमल कौन सा है और आपने किस तरह से करना है, ये अमल बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, रिज़्क की तंगी और मोहताजी से निजात के लिए ये एक मुजर्रब और ख़ास अमल है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो तंगदस्ती का शिकार हैं, मालो दौलत बेहिसाब चाहते हैं, कर्ज, बेरोजगारी और मोहताजी से निजात चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि 7 नस्लों तक रिज़्क की कभी कमी ना हो, 7 नस्लें बैठकर खाती रहें, फिर भी रिज़्क कम ना हो, तो इस अमल को अपने मामूल में शामिल कर लें। इस एक अमल की बरकत से आपके घरों के माली हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ चंद ही दिन में आप अमीर और मालदार बन जाएंगे। अमल आपने इस तरह से करना है कि यकम शवाल नमाज फजर अदा करने के बाद अव्वल आखिर किसी भी तादाद में दरूद पाक पढ़ें, फिर ये अमल करें। कोई भी दुआ मांगने से पहले, कोई भी अमल और वजीफा करने से पहले दरूद सलाम लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इसे मुबारका में आता है कि एक शख्स मौसम बहार में अपने घर से निकला और यूं कहने लगा कि या अल्लाह, दरूद भेज अपने नबी पर दरख्तों के पत्तों के बराबर। या अल्लाह, दरूद भेज अपने नबी पर समंदर के कतरों के बराबर। या अल्लाह, दरूद भेज अपने नबी पर रेत के जर्रों के बराबर। या अल्लाह, दरूद भेज अपने नबी पर खुश्की और तरी में रहने वाले तमाम जानवरों की गिनती के बराबर। उस शख्स ने जब ये कलमात कहे तो फरिश्तों ने कहा कि खुशखबरी है इस इंसान के लिए, क्योंकि ये अपने घर की जानिब बख्शा हुआ जा रहा है। नाज़रीन व सामीन, कोई भी अमल और वजीफा शुरू करने से पहले दरूद सलाम लाजमी पढ़ लिया करें। दरूद सलाम ऐसा अमल है कि जिससे दुआएं कबूल होती हैं और हाजात पूरी होती हैं। सदियों से अधूरी हाजात की तकमील के लिए, तमाम मकासद में कामयाबी के लिए, बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात के लिए दरूद सलाम का विर्द नहायत ही मुजर्रब और ख़ास है। अब मैं आपको वो ख़ास अमल बताती हूँ जो आपने नमाज फजर के बाद करना है। जैसे ही आप नमाज फजर अदा कर लें तो अव्वल आखिर किसी भी तादाद में दरूद पाक पढ़ें, फिर 313 मरतबा ये कलमात अदा कर लें। कलमात हैं: या हफीजुन, या हफीजुन, या रकीबुन, या मुजीबुन, या अल्लाहुन, या वहाबुन। फिर सुन लीजिए: या हफीजुन, या हफीजुन, या रकीबुन,
یا مجیب، یا اللہ، یا وہاب۔ ان کلمات کا 313 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ آخر میں اسی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں جس تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ عز و جل سے دعا کریں تمام حاجات کے پورا ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کا ایک اور عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ اللہ عز و جل سے جو بھی مانگیں گے اسی ماہ مبارک کا صدقہ، اس مبارک دن کا صدقہ، وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر اور غریب کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں، مشکلات اور بیماریوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، مگر خوش قسمت ہے وہ انسان جو مشکلات، بیماریوں اور مسائل کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرے اور اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ توکل وہ دولت ہے جو انسان کو کافی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مومن اللہ کے فیصلوں کو بڑی خوشی سے تسلیم کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہو جاتا ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، پھر اللہ عز و جل سے دعا کریں رزق میں برکت اور وسعت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، گھر کی تمام پریشانی سے نجات کے لیے، ہر ناممکن حاجت کے پورا ہونے کے لیے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس ایک عمل کی برکت سے عز و جل رزق کے تمام دروازے آپ پر کھول دیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یہ عمل کر لیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل نہ کر سکیں تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق بے حساب آئے گا اور تمام مالی مسائل منٹوں میں حل ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔